आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोज़मर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने लिया जायजा और किया इत्मीनान का इजहार। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टाफिंग पैटर्न को भी दिखाई हरी झंडी। आइंदा 48 घंटों में जारी किया जाएगा सरकारी हुक्मनामा। अब 1500 स्क्वायर फीट के तामीरी काम को बिल्डिंग परमिशन की नहीं होगी ज़रूरत। 3000 स्क्वायर फीट के तामीरी काम को 10 दिनों में दी जाएगी इजाज़त, कहा रियासती वज़ीर एकनाथ शिंदे ने। नेशनल बायोगैस डेवलपमेंट स्कीम के तहत तालुका खुल्दाबाद के गल्लेबोर गांव में एक किसान के जरिए तैयार करदा प्लांट का इलाकाई कमिश्नर ने किया मुआयना और किसानों की रहनुमाई। और कुंडखेड़ा के यूनानी कॉलेज में मनाया गया यूनानी दिन। मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान की खिदमत को किया गया याद। यूनानी तरीक़े इलाज की अहमियत व अफादियत पर भी डाली गई रोशनी। खबरें तफसील से। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टाफिंग पैटर्न से मुताल्लिक़ सरकारी हुक्मनामा पीर के दिन जारी किया जाएगा। ये ऐलान रियासती वज़ीर बराए शहरी तरक्यात एकनाथ शिंदे ने किया। बलदिया उज़्मा के प्रबोधनकार ठाकरे हाल में आज एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मजमूई तरक्याती खाका यूनिफाइड DCR पर अमलावरी और तरक्याती उमूर का जायज़ा लिया गया। दौरान इजलास कॉरपोरेशन के स्टाफिंग पैटर्न के मौजू पर शहरी तरक्यात के रियासती वज़ीर एकनाथ शिंदे ने फरमाया कि आइंदा बरोज़ पीर इसका GR जारी कर दिया जाएगा, जिसके सबब बल्दिया उज़्मा में खाली पड़ी जायदादों को भरने और ओहदजाती प्रमोशंस की राह हमवार हो जाएगी। तरक्याती मंसूबे से मुताल्लिक़ वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुजव्वज़ा तरक्याती खाके के मुताबिक DP रोड का तयन वो पैमाइश बार बार की जाए, जिसके सबब गैर कानूनी तामीरात पर रोक लगेगी और शहरियान भी इस मामले से वाकिफ़ होंगे और मुस्तक़बिल में इन मकामात पर गैर कानूनी बस्तियाँ नहीं बनेंगी, प्लाटिंग नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फौरी इन उमूर पर अमलावरी करे। इस मीटिंग में दीगर अहम उमूर, जिनमें शहरियान को दरख्वास्त दही के बाद जल्द अज जल्द 10 दिन में तामीरी इजाज़तनामे देने, नए यूनिफाइड DCR के तहत दिए जाने वाली FSI का नाजायज़ इस्तेमाल न होने जैसे अहम मामलात ज़ेर गौर आए। इस मीटिंग में अवामी नुमाइंदों और सरकारी अफसरान व इंतज़ामिया को साथ साथ आकर शहरी तरक्याती कामों के फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। इस जायज़ाती इजलास में रियासती वज़रा संदीपान भुमरे, अब्दुलसत्तार, साबिक़ सदर रियासती ऐवान व रुकन असम्बली हरिभाऊ बागड़े, चीफ सेक्रेटरी महेश पाठक, ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, साबिक़ रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे, रुकन कौंसिल अंबादास दानवे, अराकीन असम्बली संजय शिरसाट, प्रदीप जायसवाल, उदय सिंह राजपूत, साबिक़ रुकन असम्बली डॉक्टर कल्याण काड़े, साबिक़ मेयर नंद कुमार घुड़ेले, राजेंद्र जंजाल, विकास जैन, कॉरपोरेशन की साबिक़ हेल्थ अफसर डॉक्टर जयश्री कुलकर्णी, रेणुका दास जाधव और स्मार्ट सिटी के मुताल्लिक़ा अफसरान मौजूद थे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने पावर प्रेजेंटेशन देते हुए म्यूनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी से वज़ीर मौसूफ और दीगर हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया, जिस पर रियासती वज़ीर एकनाथ शिंदे ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर पांडे की कारकर्दगी की सराहना की। यूनिफाइड DCR पर अमलावरी से मुताल्लिक़ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग जयंत खिरुड़कर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। या ठिकाणी सर्व अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या त्याची युनिफाईड DCRची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी सूचना दिलेल्या आहेत। जे प्रकल्प पाणी पुरवठा योजना असेल 1680 कोटीचा जो त्याला देखील चालना देण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। रस्त्यांची जी कामं सुरू आहेत त्याच्या देखील सूचना दिलेल्या आहेत आणि इतर जे प्रकल्प जे महापालिकेने दिले त्याचे DPR मदत करण्याची देखील सूचना या ठिकाणी आणि विविध विकास प्रकल्पांचा आढावा या ठिकाणी घेतलेला आहे। त्यामुळे आजची जी काही बैठक आहे ही महापालिकेच्या क्षेत्रामध्ये जी गेल्या अनेक वर्षापासूनची जी काही प्रलंबित कामं होती जी काही गावं आपण समाविष्ट केली त्यामध्ये मूलभूत सोयीसुविधा हे सगळे विषय त्यामुळे या महापालिका क्षेत्रामध्ये संभाजीनगर महापालिका क्षेत्राला
वेगाने विकास आणि कायापालट झाला पाहिजे, सर्वांना मूलभूत सुविधा आल्या पाहिजे अशा प्रकारचे आहे. आणि प्रकरण जे का आहे संवेदनशील आहे, त्यामुळे थेट कुणाचाही जोपर्यंत प्रत्यक्ष काही माहिती समोर येत नाही तोपर्यंत त्यावर बोलणं उचित होणार. औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला कलेक्टर ऑफिस में मुनक़दा मीटिंग्स में औरंगाबाद ज़िले की लोकल बॉडीज़ के कामकाज का जायज़ा लेने के बाद रियासती वज़ीर एकनाथ शिंदे ने सहाफ़ियों से बात की और इस मीटिंग में किए गए फैसलों से मुताल्लिक़ उन्हें वाकिफ़ करवाया. काय सत्याच्या समोर झालेली घटना दुर्दैवी आहे, विषय संवेदनशील आहे, त्यामुळे थेट कुणाचंही नाव जोडणं खात्री झाल्याशिवाय किंवा पुराव्याशिवाय हे योग्य नाही. आणि मी देखील माहिती घेतो, माहिती घेऊन या विषयावर बोलणं उचित आहे. पण तत्पूर्वीच भाजप राजीनाम्याची मागणी करते त्यांच्या आणि म्हणून मी मगाशी म्हणालो की एवढ्या घाई गडबडीमध्ये कुठली मागणी करणं देखील योग्य नाही. त्यामुळे याच्यावर माहिती घेऊनच मी भाष्य करेन. नाही बघा, महाविकास आघाडीचं आपण जर म्हणाल तर आज आपण सगळेच मान्यही कराल की कोविडचं संकट म्हणजे राज्याने, मुख्यमंत्री महोदयांनी जे काय हाताळलं त्यामुळे आपण आज कोविडचं प्रमाण देखील आपण खाली आणू शकलो. इतर राज्यांनी देखील आपल्या निर्णयाचं अनुकरण केलेलं आहे. फार काळजीपूर्वक मुख्यमंत्री महोदयांनी ह्या कोविडचं संकट आणि कोविडचं जे काही अनपेक्षित आलेलं सगळं आपल्यावर जो आघात होता तो हँडल केलेला आहे. त्याचबरोबर हे करत असताना मग चक्रीवादळ आलं, अतिवृष्टी झाली, त्याच्यात देखील शेतकऱ्यांना आपण पैसे दिले, त्यांचं समाधान केलं. हे करत असताना, आर्थिक मंदी असताना, कोविडचं संकट असताना विकासाचे प्रकल्प देखील आपण सुरू ठेवलेले आहेत, हे देखील आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे कुठेही विकासाला देखील कात्री लावलेली नाही. या सगळ्याच तारेवरची कसरत हे चालू आहे, करत आहेत. आणि महाविकास आघाडीबद्दल आज आपल्याला माहीत आहे की जर चांगलं काम केलं, लोकांमध्ये चांगली भावना निर्माण झालेली आहे. म्हणून झालेल्या निवडणुकांमध्ये, ग्रामपंचायती निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीला चांगलं यश मिळालेलं आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचं काम जे आहे, लोकांचा, सर्वसामान्य माणसाचं ही डोळ्यासमोर ठेवून चांगलं काम करतोय आम्ही. त्यामुळे तुमचं देखील चांगल्याला चांगलं तुम्ही संभाजीनगर हा गेल्या अनेक वर्षापासूनचा मुद्दा आहे आणि जनतेची जनभावना, लोकांची भावना आहे. आणि नेहमीच अगदी बाळासाहेब देखील, आमचे शिवसेना प्रमुख देखील, किंबहुना आता उद्धव साहेब देखील मुख्यमंत्री नव्हते तेव्हा आहे की, आणि आताही, की जी जनतेची भावना आहे, जनतेला जे हवं आहे ते आम्ही त्याच्या पाठीशी असतो, लोकांच्या पाठीशी असतो, लोक भावनेच्या मागे असतो. आणि संभाजीनगर ला विरोध करण्याचं कारण नाही. छत्रपती संभाजी महाराज हे आपलं एक अस्मिता होती, त्यामुळे त्यांच्या नावाला विरोध करण्याची आवश्यकता नाही, करू नये कोणी. आणि मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. संभाजीनगर होणं ही सर्वसामान्य या सर्व भागातल्या लोकांची इच्छा आहे का. आणि या नावाचा कसा म्हणजे राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन कधी शिवसेना काम करत नाही. जी जनतेची भावना आहे त्या जनतेच्या भावनेशी शिवसेना सहमत असते, त्यांच्या पाठीशी असते. आणि ही जनतेची भावना आहे संभाजीनगर व्हावं म्हणून. अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के हाथों औरंगाबाद वस्त और औरंगाबाद मगरिब में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद आज रखा गया. वाज़ेह रहे कि ज़िला औरंगाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लेने की गर्ज से रियासती वज़ीर एकनाथ शिंदे आज औरंगाबाद आए. मुताल्लिक़ा दफ़ातर में मुनक़्क़द जायज़ाती मीटिंगों के बाद वज़ीर मौसूफ़ के हाथों औरंगाबाद वस्त के हनुमान कॉलोनी और औरंगाबाद मगरिब के सातारा देवला इलाके में बुनियादी सहूलतें फ़राहम करवाने की गर्ज से शुरू किए जा रहे तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया. इस मौके पर रियासती वज़ीर संदीपान भुमरे पाटिल, विनोद घोसाड़कर, MLA संजय शिरसाट, रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल और MLC अंबादास दानवे भी मौजूद थे. इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की रहनुमाई में औरंगाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए वजारत बराए शहरी तरक्यात की जानिब से 153 करोड़ रुपयों का फ़ंड फराहम करवाया गया है. उन्होंने मज़ीद कहा कि अब 1500 स्क्वायर फीट के रकबे पर तामीराती काम करने के लिए शहरियान को किसी भी किस्म की बिल्डिंग परमिशन हासिल करने की ज़रूरत न होगी, जबकि 3000 स्क्वायर फीट के रकबे पर तामीरी काम की इजाज़त के लिए दाखिल करदा फ़ाइलें सिर्फ 10 दिन में फ़ैसल कर दी जाएंगी. उन्होंने इस बात का भी तयक़ीन दिया कि मुस्तक़बिल में उनकी वजारत शहर औरंगाबाद की तरक्की के लिए मज़ीद माली इमदाद फराहम करेगी.
علاقائی کمشنر سنیل کیندریکر نے تعلقہ خلدآباد کے گلے بور گاؤں میں شعبہ زراعت کی جانب سے چلائے جا رہے مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا اور کسانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں مفید مشورے دیے۔ گزشتہ روز علاقائی کمشنر سنیل کیندریکر تعلقہ خلدآباد کے گلے بور گاؤں پہنچے اور یہاں کے ایک کسان ولاس ونائک سراسے کے قومی بایو گیس ترقیاتی منصوبے کے تحت قائم کردہ مشینوں سے آراستہ پلانٹ کا جائزہ لیا، نیز جانکاری حاصل کی کہ یہاں تیار ہوئی گیس کتنی دیر چلتی ہے اور گوبر کھاد کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر کمشنر کے ہمراہ ضلع پریشد کے سی او ڈاکٹر منگیش گونداولے، اضافی سی او سوڑے، ضلع سپرنٹینڈنٹ تکارام موٹے، افسر برائے زرعی ترقیات آنند گنجیوار، بی ڈی او پروین سرڑکر، زرعی افسر میور پاٹل، ایودھیا جادھو اور دیگر مختلف شعبہ جات کے افسران و ملازمین موجود۔ بعد ازاں کیندریکر کو کسان سراسے نے گوبری کھاد کے استعمال سے پیدا کردہ گیہوں کی بالیاں تحفے میں دیں۔ کنج کھیڑا کے یونانی کالج میں گزشتہ روز یونانی دن منایا گیا اور یونانی طریقہ علاج کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی گئی۔ واضح رہے کہ جدید طریقہ علاج کے علاوہ روایتی بھارتی طریقہ علاج آج بھی کافی مؤثر اور کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ یہ روایتی طریقہ علاج بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے مقصد سے کام کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک روایتی طریقہ کار طب یونانی ہے جس کی افادیت سے دنیا واقف ہے۔ یونانی طریقہ علاج کا دن یعنی یونانی دن کل جمعرات کو منایا گیا۔ اس ضمن میں کنج کھیڑا کے یونس فضلانی یونانی کالج میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت پرنسپل ڈاکٹر محمد اشفاق نے کی۔ تقریب کا آغاز فائنل ایئر کے طالب علم سمیر شاہ کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس دوران پرنسپل ڈاکٹر محمد اشفاق نے طلباء کو یونانی طریقہ علاج کی اہمیت سے واقف کروایا۔ پروگرام کے دوران یونانی طریقہ علاج کی مشہور شخصیت حکیم اجمل خان کی زندگی اور کارکردگی پر روشنی ڈالی گئی۔ تقریب میں کالج کے طلباء، اساتذہ اور دیگر عملہ موجود تھا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن کی جانب سے شکریہ کی ادائیگی کے بعد تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔ ناظرین، گزشتہ 7 فروری کو ہمارے ملک کے طلباء کے ہاتھوں تیار کردہ 100 منی سیٹلائٹس خلا میں داغے گئے تھے، جن میں ضلع پریشد کے دیہی اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کے ہاتھوں تیار کردہ سیٹلائٹ بھی شامل تھا۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام انٹرنیشنل فاؤنڈیشن اسپیس زون انڈیا اور مارٹن گروپ کے اشتراک سے ملک بھر سے اسکولی طلباء کے ہاتھوں تیار کردہ 100 منی سیٹلائٹس ہیلیم بلون کے ذریعے خلا میں چھوڑے گئے تھے۔ اس مہم میں ریاست مہاراشٹر کے طلباء نے 39 سیٹلائٹس بنائے تھے، جہاں اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن اسکولوں کے 10 طلباء نے اپنا منی سیٹلائٹ تیار کیا۔ وہیں دیہی مقامات پر ضلع پریشد اسکولوں میں زیر تعلیم دیہی طلباء نے بھی اس مہم میں حصہ لیا اور منی سیٹلائٹ تیار کیا جو خلا میں چھوڑا گیا۔ طلباء کے ہاتھوں تیار کردہ 25 گرام سے 80 گرام وزن کے سیٹلائٹس رامیشورم سے خلا میں داغے گئے اور ایک ورلڈ ریکارڈ قائم ہوا۔ ان ہونہار طلباء کا نام ورلڈ ریکارڈ بک، ایشیا ریکارڈ بک، انڈین ریکارڈ بک اور اسٹیٹ ورلڈ بک آف ریکارڈ میں درج کیے گئے۔ طلباء کی اس کامیابی پر ضلع پریشد کے سی او ڈاکٹر منگیش گونداولے، ایجوکیشن آفیسر سورج پرساد جیسوال نے خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان طلباء اور ان کی رہنمائی کرنے والے اساتذہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ویمنس اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لاڑ ساونگی میں آنگن واڑی سیوکاؤں کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ رکھا گیا، جہاں ماہرین نے انہیں بچوں کی صحت اور نشوونما سے متعلق مختلف امور پر معلومات فراہم کیں۔ تعلقہ اورنگ آباد کے مضافات لاڑ ساونگی میں یہاں کی گرام پنچایت کے دفتر پر بچوں کی مجموعی طور پر صحت و بہبود کے منصوبے کی لاڑ ساونگی بیٹ اورنگ آباد 1 کی جانب سے منعقد اس ٹریننگ کیمپ میں متعلقہ شعبے کی سپروائزر میرا وٹورے نے اہم رہنمائی کی۔ اس موقع پر آنگن واڑی ملازماؤں و خدمتگاروں کو بتلایا گیا کہ کس طرح چھوٹے بچوں کی جسمانی نشوونما کا اندازہ لگایا جائے اور اسے کیسے ناپا جائے۔ پیدائش سے لے کر 3 سال کی عمر کے اطفال کا وزن کیسے ناپیں۔ 2 سال سے زائد عمر والے وہ بچے جو اپنے پیروں پر کھڑے ہو پاتے ہیں، ان کا قد کیسے ناپا جائے۔ اسی طرح خاص طور پر جو بچے جسمانی طور پر کمزور ہیں اور ان کے قد کے مطابق ان کا وزن نہیں ہے، تو ان کو نشوونما دینے کے لیے کیا طریقے اپنائے جائیں۔ اس طرح کی بہت سی بیش قیمت و ضروری معلومات و تربیت اس کیمپ میں شامل خدمتگار و ملازماؤں کو دی گئی۔ کیمپ میں لاڑ ساونگی سمیت اطراف کی 39 آنگن واڑی سیوکا اور 28 معاونین شامل تھیں۔ تعلقہ پھلمبری کے کسانوں کے زرعی پمپ کے بجلی کنیکشن توڑنے کا سلسلہ فوری بند کیا جائے، بصورت دیگر متعلقہ محکمے کے خلاف زوردار احتجاج کیا جائے گا۔ یہ انتباہ
तालुका फुलमरी के बीजेपी यूनिट की जानिब से दिया गया है। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम तहसीलदार के सुपुर्द किया गया। बीजेपी की फुलमरी इकाई ने जुमा के रोज तहसीलदार और महावितरण इंजीनियर को मेमोरेंडम दिया, जिसमें कहा गया है कि ताल्लुके के किसानों की बिजली काटने का सिलसिला फौरन रोक दिया जाए। ऐसा न करने की सूरत में मुतल्लिका दफातर पर 16 फरवरी को बैलगाड़ी मोर्चा निकाला जाएगा। वाज़ेह रहे कि महावितरण इंतजामिया ने फुलमरी में ज़रई पंपों की बिजली काटने की मुहिम शुरू कर रखी है, जिससे किसानों में काफ़ी गुस्सा है। बीजेपी की जानिब से दिए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि पहले ही किसान ज़ालाबारी और कोरोना वायरस के लॉकडाउन जैसी आफात से दो चार हैं और इनके असरात से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनकी बिजली काट देने से गेहूं और चना जैसी रबी की फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान होने का खदशा है। मेमोरेंडम में मजीद कहा गया है कि जिन किसानों की बिजली काटी गई है उनके कनेक्शन दोबारा बहाल किए जाएं और फसलों का नुकसान झेल रहे किसानों के बिजली बिल माफ़ कर दिए जाएं। भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुका सदर सुहास शिरसाट की क़यादत में ये मेमोरेंडम दिए गए। इस मौके पर सभापति सरजय राव मेटे, बाला साहेब तांदड़े, सोमीनाथ हांडे, कलीम पटेल और युवा मोर्चा के सेक्रेटरी अजय नागरे के अलावा बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान मौजूद थे। म्यूनिसिपल काउंसिल सिल्लोड़ के ओहदेदारान और अफसरान पर मनमानी कारोबार चलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए बीजेपी की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया। सिल्लोड़ नगर परिषद ने भारतीय जनता पार्टी के शहर सदर कमलेश कटारिया की मिल्कियत वाली ज़मीन पर तामीर करदा हिफाजती दीवार मुनहदिम कर दी थी। इस कार्रवाई पर बरहम बीजेपी कारकुनों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। इस मौके पर कारकुनों ने नगर परिषद इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुमलकती वजीर अब्दुल सत्तार के खिलाफ भी नारेबाजी की और उन पर नगर परिषद को मनमाने तरीके से चलाने के इल्ज़ामात लगाए। करीब 2 घंटों तक चले इस एहतजाज के दौरान दोनों तरफ का ट्रैफिक रुका रहा और 3 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। इस एहतजाज में साबिक रुकन असेंबली सांडू पाटिल लोखंडे, इदरीस मुल्तानी, सुरेश बनकर, एडवोकेट अशोक तायड़े, विनोद मंडलेचा और किरण पवार के अलावा बड़ी तादाद में ओहदेदारों और कारकुनों ने हिस्सा लिया। रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से शरीफ कॉलोनी इलाके में मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी मुहिम के तहत चौथी लाइब्रेरी शुरू की गई है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता शाम अमल में आया। इस लाइब्रेरी को मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल करीम पारिख रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूम किया गया है। नाजरीन, शहर में रीड एंड लीड फाउंडेशन ने पिछले अरसे तालीम व ताल्लुम और ज़ौक़ मुताला के फ़रोग़ के मकसद से काबिल सताइश सरगर्मी का आगाज़ किया और मुख्तलिफ महलों में तलबा व तालिबात और बच्चों के लिए महल्ला लाइब्रेरियाँ कायम करने की शुरुआत की। अब फाउंडेशन की काविशों और मुख्तलिफ महलों के अहले इल्म व इल्मदोज़ हज़रात के ताउन से कदीम शहर के 3 अलग अलग महलों में महल्ला लाइब्रेरियाँ कायम की गई हैं। इसी में इजाफा करते हुए गुज़िश्ता रोज़ महल्ला शरीफ कॉलोनी में हुदा मस्जिद से करीब चौथी महल्ला लाइब्रेरी का आगाज़ किया गया। इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह बागबान एजुकेशन ट्रस्ट के सदर अब्दुल जब्बार हाजी मोहम्मद गौस बागबान ने किया, जबकि इस मौके पर मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी नदवी, फेम के जनरल सेक्रेटरी खालिद सैफुद्दीन, सैयद नईमुद्दीन सर, रीड एंड लीड के मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी, मौलाना सादिक नदवी, खान जमील अहमद खान व दीगर मौजूद थे। इस लाइब्रेरी का नाम मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल करीम पारेख महल्ला लाइब्रेरी रखा गया है, जबकि मौलाना सादिक नदवी ने लाइब्रेरी के लिए अपना एक कमरा फराहम किया है। ये बज़ाहिर आपको गली कूचे की एक छोटी सी लाइब्रेरी मालूम होती है और इसके नतायज के सिलसिले में हम जो अंदाज़े कर सकते हैं मुस्तक़बिल में, वो बहुत मुस्बत पॉजिटिव और बच्चों की इस नशोनुमा के साथ उनकी ज़हनी और ख़याली और फ़िक्री और नज़रियाती किस्म की जो सोच होगी वो गली कूचों के आम लड़कों से हटकर बहुत बुलंद सतह की। मकातिब को भी जोड़ें, मकातिब इस्लामिया जो मकातिब इस्लामिया का ताल्लुक अगर वो इन महलों में रहते हैं तो एक सूझबूझ रखने वाला तालिब इल्म वो इन मकातिब से, इन लाइब्रेरियों से फ़ायदे उठा सकते हैं। त्रिमूर्ति चौक जवाहर कॉलोनी में जाधव इंग्लिश स्कूल में तलबा के हाथों तैयार करदा अशिया की नुमाइश लगाई गई, जिसे शहरियान और सरप्रस्तों ने खूब पसंद किया। V.A. जाधव मेमोरियल इंग्लिश स्कूल त्रिमूर्ति चौक जवाहर कॉलोनी के तलबा ने बड़ी मेहनत व होशियारी से अपनी बेहतर सलाहियतों से अपनी तैयार करदा अशिया की बेहतरीन एग्जीबिशन लगाई। इस नुमाइश के लिए तलबा को SP जवलकर, अंजलि कारखाने, श्वेता कुलकर्णी और सविता कुलकर्णी ने रहनुमाई की।
यहाँ रहे کہ کووڈ-19 کے دورانیے میں تمام اسکول و ادارے بند تھے اور طلباء کی تمام تدریسی و غیر تدریسی تکنیکی و فنی سرگرمیاں بھی رکی ہوئی تھیں۔ آخرکار 3 جنوری سے اسکول شروع ہونے اور اس کے بعد ابھی چند روز کے مختصر عرصے ہی میں طلباء کے ہاتھوں فنکاریوں کے بہترین نمونے تیار ہوں، اس مقصد سے تعمیری صلاحیتوں کے فروغ کی کوشش کی گئی اور مذکورہ اسکول کے طلباء نے یہ کامیاب نمائش منعقد کی، جس پر ان طلباء و ان کے اساتذہ کی ستائش کی جا رہی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ شہر میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا اربن ڈیولپمنٹ منسٹر ایکناتھ شندے نے لیا جائزہ اور کیا اطمینان کا اظہار۔ میونسپل کارپوریشن کے اسٹافنگ پیٹرن کو بھی دکھائی ہری جھنڈی، آئندہ 48 گھنٹوں میں جاری کیا جائے گا سرکاری حکم نامہ۔ اب 1500 اسکوائر فٹ کے تعمیری کام کو بلڈنگ پرمیشن کی نہیں ہوگی ضرورت، 3000 اسکوائر فٹ کے تعمیری کام کو 10 دنوں میں دی جائے گی اجازت، کہا ریاستی وزیر ایکناتھ شندے نے۔ نیشنل بایو گیس ڈیولپمنٹ اسکیم کے تحت تعلقہ خلد آباد کے گلے بور گاؤں میں ایک کسان کے ذریعے تیار کردہ پلانٹ کا علاقائی کمشنر نے کیا معائنہ اور کسانوں کی رہنمائی۔ اور کنکھیڑا کے یونانی کالج میں منایا گیا یونانی دن، مسیح الملک حکیم اجمل خان کی خدمات کو کیا گیا یاد، یونانی طریقہ علاج کی اہمیت و افادیت پر بھی ڈالی گئی روشنی۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔